Speaking tongue is one of the gifts that God has given. Don't underestimate. Do you know how great the power of speaking tongue is? Praying in tongue is the way our spirit directly communicates with Father. 1 Corinthians 14 chapter 2, for he that speaketh in a known tongue speaketh not unto men but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysterious. Our spirit speak and God investigate what the meaning. There are some ashamed and afraid. If you're afraid, so why you use speaking tongue? You not appreciate God gives. Now the time when everyone who doesn't understand can search on Google. Isn't the Holy Spirit coming to give understanding to those who not understand? If you are given speak in tongue, you are a special person. We must prioritize God's will above everything. I have been entrusted with several gifts, one of which is speak in tongue, and I am not afraid to speak in tongue. I speak loud. When circumstances came, I speak in tongue, and Holy Spirit has helped me a lot. When I was weak, I speak in tongue, then I become strong. Whatever circumstances, I often use speak in tongue, even in the lowest circumstances when many are attacking with the various kind of illnesses. I continue to speak in tongue. Speak in tongue give me healing. I give you example for 3 months ago when my head was attacked by a dark power on my right side. I felt so sick. This can cause cancer, tumor, and also memory loss because I can feel some virus want to eat my brain. And the Holy Spirit told me about the disease. I continued to speak in tongues, and every day I felt an improvement in my head. And also I lay my hands and then I put in my daughter. She has stomachaches, and she stomach's cold immediately become not cold. It is not that I didn't believe doctors. Doctors is good and very helpful with dealing all disease. But I just want to ask Holy Spirit to lead me. If God says I'm go to the doctor, then I go to the doctor. I went to the dentist 2 days ago, and when I drive, I'm still on fasting. I feel devil want to give me distraction, like wanting to make not focus so that can cross my car. And spontaneously, I speak in tongues so loud, and I rebuke every spirit that I know. I speak in tongue, and then I speak the word of God almost 1 hour, and after that I feel peace because I know all the distraction already gone and etc. Speak in tongue, it is extremely tremendous power to use it. Bahasa roh adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Bapa. Jangan anggap remeh. Bahasa roh sangat luar biasa kalau kita menggunakannya. Karena roh kita juga bisa berbicara langsung kepada Allah Bapa. Saya akan bacakan di 1 Korintus 14 ayat 2.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kita berbahasa roh dan Allah menyelidiki apa maksudnya. Saya melihat dan mendengar banyak orang, ada beberapa orang yang takut untuk berbahasa roh, yang malu untuk berbahasa roh, dan dia juga mengecilkan suaranya karena takut didengar sama orang. Kenapa kita lebih memikirkan perasaan orang lain? Kita harus memikirkan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus datang untuk memberikan pengertian kepada setiap orang yang tidak mengerti. Dan dia juga bisa nyari kan di Google, apa sih itu bahasa roh gitu. Saya memiliki beberapa karunia yang diberikan oleh Tuhan. Salah satunya bahasa roh. Dan saya memakai bahasa roh dengan keras. Saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh dengan sepenuh hati saya, sepenuh kekuatan saya. Nah, bahasa roh sangat membantu. Ketika saya lemah dan Roh Kudus memberikan saya kekuatan pada saat saya berbahasa roh. Nah, juga pada waktu saya 3 bulan yang lalu, di kepala saya sebelah kanan sini sakit banget karena saya diserang oleh kuasa kegelapan, dan Roh Kudus memberitahukan saya kalau itu bisa menjadi cancer atau tumor, karena saya berasa kayak ada semacam virus yang mau memakan kepala saya gitu. Dan saya terus berbahasa roh, dan setelah saya berbahasa roh, saya merasakan ada pemulihan. Dan waktu anak saya biasa sakit perutnya, dingin, dia berasa dingin, saya menumpangkan tangan dan saya berbahasa roh yang keras. Saya berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus dan saya perkatakan firman. Saya berbahasa roh dan tiba-tiba anginnya hilang. Dan juga waktu saya pergi 2 hari yang lalu ke dokter gigi, waktu saya pergi itu saya lagi menyetir, dan pada waktu saya menyetir saya berasa kayak ada yang nyerang saya dan mau mengalihkan pandangan saya gitu, sehingga kalau bisa membuat tabrakan ya. Saya langsung berbahasa roh, saya berbahasa roh yang kencang, saya sebut semua orang-orang yang Roh Kudus kasih lihat gitu kepada saya, dan saya tidak sebutkan di sini, saudara-saudara. Saya sebutkan namanya gitu dan saya perkatakan firman Tuhan, dan saya usir semua kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya speak loud, saya ngomong yang kencang, yang betul-betul sampai tenaga saya, sampai seluruh tubuh saya juga yang benar-benar sekuat tenaga, dan saya merasakan ketenangan. Saudara-saudara, betapa besarnya kuasa dari berbahasa, dari speak in tongue, dari berbahasa roh maksud saya. Jadi saudara-saudara, jangan malu untuk mengatakan untuk berbahasa roh kalau Anda sudah bisa berbahasa roh. Okay, and God bless you.